Moj tata uvijek bio fan Subara i uvijek je imao Subaru, mrzio je Mitsubishi, to jest nije baš mrzio, ali kao nije ih nikad imao. I onda naravno ja sam morao biti kontra, ako on bio plavo, ja sam bio crveno i tako je došao Mitsubishi. Auto sam našao na oglasniku, prvo sam ga sejvao čisto iz gluposti jer tad trenutno nisam imao toliko novaca za njega. I oglas je bio napisan strašno detaljno, pa su se dosta ljudi čak i smijali vlasniku za tako detaljan oglas. I kako je vrijeme odmicalo, stvorila mi se prilika nakon što sam prodao svoj trkaći auto i cestovni auto. Kad sam došao tamo, dočekao me auto pokriven u garaži sa krpama preko kvaka, sa svim knjigama, detaljima, servisima. Kažem, još uvijek imam tu knjigu na polici, sve što je bivši vlasnik ikad radio. Prvo, mi nije niti htio prodati auto kad sam mu rekao da imam 21 godinu. Rekao da sam premlad i da ću ga zabiti u stablo. I kad sam mu rekao da vozim trke, tražio je dokaze YouTube videa i broj od mog oca da ga može kontaktirati, da li on uopće vjeruje da može kupiti takav auto. Kad sam dobio vozilo je bilo dosta već napravljeno na njemu. Imao je karbonsku haubu, dosta dorađen motor, znači bivši vlasnik je kupio novi blok, novu radilicu, novu glavu, dao sve na obradu i blok motora je poslao raditi u Englesku kod Simona Norrisa, koji je veliki specijalista za Mitsubishi, Cosworth i Porsche platformu. I on je napravio motor da kao blok može trpiti 1000 konja, to je taj Simon Norris kao 1000 special. Kažem, ja kad sam dobio auto je bio na nekih 500 konja, ali nije baš lijepo radio. Van sveg toga je bio original, znači imao je samo karbonsku haubu, ovaj lip koji je tu i dalje, druge felge, od ovjesa je bilo sve original i podvozija isto. Podvozije je samo bilo zaštićeno, pošto je mana da Mitsubishi znaju hrđat, pa je bilo kompletno zaštićeno podvozije. I to je manje više to. Auto, kažem, je više bio složen da bude, kao bi rekao, kao objekt u garaži koji se ponekad izveze van. Dok kad sam ga ja kupio, sam ga krenuo voziti kako spada. Već nakon tjedan dana se desio prvi kvar. Auto, sam ko auto nije imao prevelikih kvarova, samo jako glupih. A što se dešava kad počnete voziti auto sve više i više, sve jače i jače otkrivate neke, ajmo reći, dječje bolesti koje auto ima. Nakon tjedan dana vožnje u Rijeci sam čuo odjednom neki čudan zvuk i shvatio sam da mi je metalna šelna uletila u turbinu. Tako da nakon toga sam otišao doma sa vučnom službom nakon tjedan dana vlasništva Mitsubishija. Nakon što se turbo reparirao, čekao sam ga 1-2 mjeseca. To je još jedna mana ovih vozila, pošto je dijelove jako teško nabaviti, jako su skupi. Desila se ta da sam išao na spoj i puklo mi je kvačilo pri izlasku iz kružnog toka. Tako da i kvačilo nije bilo jeftino, pa ajde, to smo kao nekako napravili. Treći kvar mi se desio da sam išao sa prijateljima se voziti u Poreč i pri povratku iz Poreča u Limskom kanalu auto je samo od sebe odjednom preskočio fazu i preskočio 2, čak mislim i 3 zuba. Nasred ceste stao, nije više htio upaliti i tada sam upoznao nakon toliko pokušaja da nađe nekog mehaničara koji može to održavati. Sam upoznao Aleša, preporučili su mi njega ili ga Enigma Motorsport u Ljubljani i oni se od tada nadalje brinu o održavanju ovog auta uz minimalne stvari, tipa neki mali servisi, to mogu odraditi sam uz nekog svog mehaničara kojem vjerujem, ali za sve veće stvari je on radio. Naknadno na autu dalje, nakon svih tih modifikacija što je prošli vlasnik radio, ja sam promijenio turbinu, ispušnu granu
kompletan ovjes, sve od poliuretana, od nosača motora do ovjesa do svega. Ima Öhlins Gewinde, drugu struju i unutrašnjosti sam promijenio od običnih siceva koji su i dalje jako dobri sicevi. Ja sam naravno morao staviti manje udobne Recaro pole position jer to meni više čini kao trkaći auto. Također sam promijenio sve diferencijale, kompletan pogon od auta. Više nema one klasični, kako bi rekao, elektronska pomagala kao što su AYC i te aktivne pumpe u diferencijalima. Sad ima Coax šperu u centralnom diferencijalu i zadnji mehanički RS diff. Naknadno sad na autu u zadnje vrijeme napravio sam veliki servis, tipa brtu glave, remeni, ulje i tako dalje. I pošto smo stavljali novu elektroniku, ja sam u razgovoru sa svojim tunerom odlučio spustiti snagu na 400 konja. Radi neke sigurnosti, pošto su i novi pogoni, da sve to sjedne na svoje mjesto i kažem, s nekim vremenom, kroz neki 2-3 mjeseca, auto će biti opet na svom pogonu na 550 konja sa antilagom na zadnjoj mapi, što je meni najbitnija igračka na ovom autu. I to je to. Ja mislim da sam ovaj projekt završio donekle. Ovaj auto mi je drag zato što je totalna suprotnost od bilo kojeg modernog vozila. Znači, zvučna izolacija mu je nepostojeća, radio ili infotainment ne postoji u autu. Čujete svaki kamenčić koji auto udari. Turbo zvukova do zvukova mjenjača, pogotovo sad sa poliuretanskim nosačima motora i diferencijala i svega. Čak čujete i diferencijal kako zuji dok se vozite i to su svi zvukovi koji mene usrećuju na neki poseban način. Možda drugi ljudi to ne razumiju, ali meni je to nešto najbolje kod ovog auta i mislim da ću ga držati cijeli život baš radi toga. Ćao, ja sam Ivan Perhat, generalno stojim iza kamere na svim videima na ovom kanalu. Ovim putem bih se htio zahvaliti svima koji su pogledali ovaj video do kraja i isto tako zahvaliti Mati što je stao pred kameru i drugom Mati što mi je pomogao sa snimanjem. Također, ako neko od gledatelja ima neki auto na sličnoj razini kao što je ovaj Evo ili neki auto sa nekom posebnom pričom, ja bi volio snimiti još ovakvih videa na području Hrvatske, tako da mi se možete slobodno javiti na Instagram. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.